नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिरो यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची अगस्त मास 10 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिरो नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिरो नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप रो द्वितीय रजनी जरासिंघा अनुगुल रे। आजिरो नाटक बौल बौ अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंप रो द्वितीय रजनी बाबंध ढेंकानाल रे। आजिरो नाटक अघरी अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंप रो द्वितीय रजनी बड़झरा पर्जंग ढेंकानाल। आजिरो नाटक चंद्रमुखी अपेरा माहेश्वरी आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंप रो द्वितीय रजनी गांधी छक चंडीखोल जाजपुर रे। आजिरो नाटक बोझ यात्रा धूली आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो चतुर्थ रजनी कंटाझरी जाजपुर रोड। आजिरो नाटक किछि कथा कालिकी थाऊ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप रो द्वितीय रजनी बलर छक सन्थपड़ा थर्माल अनुगुल। आजिरो नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप रो प्रथम रजनी भुवन ढेंकानाल। आजिरो नाटक तो स्त्री राण मते सिंदूर दबु। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंप रो द्वितीय रजनी भीमकांड कणिया एनटीपीसी अनुगुल रे। आजिरो नाटक नईर ना बिलुआ खाई। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप रो तृतीय रजनी धाईपुर आठगड़ कटक रे। आजिरो नाटक तू मो राम तू परशुराम। यात्रा श्री विश्वदरबार आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो तृतीय रजनी जनता मैदान सालिया साई भुवनेश्वर। आजिरो नाटक ढलिया अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो शेष रजनी चांदमा जाजपुर रोड। आजिरो नाटक पसापाली रे से जाग्यसेनी अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप रो प्रथम रजनी भगीपुर त्रिशूलिया कटक रे। आजिरो नाटक रागी छकी कथा हौन। अपेरा श्री गणेश आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो प्रथम रजनी पांचगां तिगिरिया कटक रे। आजिरो नाटक अधूरा नायिका से अनुराधा। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप रो तृतीय रजनी तुकुड़ा अनुगुल रे। आजिरो नाटक कटी कटी डबल कटी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो शेष रजनी जगतपुर कटक रे। आजिरो नाटक सखिल तू कांदना। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप रो प्रथम रजनी ठाकुरगढ़ आठ मल्लिक अनुगुल रे। आजिरो नाटक ओलाजुकी। यात्रा दुर्गा मंदिर तार चलित वर्षर आउ एक नाटक परशुरामर फाइनाल बीजीएम 12 अगस्त 2026 बुधवार स्थान सावित्री राइस मिल रानीताल भद्रक रे। अपेरा सूर्यवंशी तार आखड़ाशाल रे आउ एक नाटक रिहर्सल चली। नाटक बाघा रचना दीपक जेना निर्देशना महेश हाजरा।
ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଧନତୁ ଫେରିଆ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ। ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ, କଟକରେ। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ଥାନ କୁଆଁରପୁର, ରସାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଡେଞ୍ଜର, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିପୁ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ପରଶୁରାମ, ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନା। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ, ଭଦ୍ରକରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଟଲକବେଢ଼ା, କଣିଆ, ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା, ହାଟପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚାନନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କମିଟି, ପାଞ୍ଚଗାଁ, ତିଗିରିଆ, କଟକରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।